खातमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी। सबसे सबसे बाला वो आसमान, मनोजुग लागबे आसमान नूही पर सब नबी रह गए, आसमान नूही पर सब नबी रह गए। अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी। सबसे जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस। দেখেন একটা ঘটনা ফাঁস করে দিতে আলা হযরত কতগুলো নাত লিখে ফেলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ। দেখুন একটা মুরাদের বাইরে নয়, ওলামায়ে কেরামরা আবার ধরবে হাসান রাজা আত অভ্যাস নাই বাবা, আই আর মনসার বাইরে উক্ক নাত করতে রাজি নেই। বড় হুজুর শুরু হুজুর দিবে ইবো কিন্তু আর বিষয়ের ভিতরে রাখিয়ে, সুবহানাল্লাহ। এনার অভ্যাস নয়, আলহামদুলিল্লাহ হইবেন। जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सबसे सबसे बाला वो এটাও আলা হযরত, তেরা মসনদ নাজ এটাও আলা হযরত। এবার 6 ভাষা দিয়ে কি লিখতে লাগলেন সবার কাছে মুখস্থ। আরশ মুআল্লার মেহমান আল্লাহ কেন বানাইলে? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে। লমিয়াতি নজিরুকা মিথিলে তু না शुद्ध पैदा जाना, मिथिले तू न जगराज को ताज तूरे सरे सो है, जगराज को ताज तूरे सरे सो है, तुझको शहे दूसरा जाना है, तुझको शहे दूसरा जाना। सुभानअल्लाह बोलবেন না? আরো জোরে। চুকে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, চুকে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, তুলনা তোমারি নাহি জানি। বিশ্ব রাজমুকুট তোমারি শিরে, বিশ্ব রাজমুকুট তোমারি শিরে, রাজা অধিরাজ তোমাকে জানি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এখনো বুঝে আসছে না মনে হয়, আরো জোরে। আল্লাহ তোমার মাহবুবকে কত পাওয়ার দিলে, বলছে জিবরিল যে পাওয়ার পাই নাই, আজরাইল যে পাওয়ার পাই নাই, মিকাইল যে পাওয়ার পাই নাই, ইসরাফিল যে পাওয়ার পাই নাই, কোন নবী যে পাওয়ার পাই নাই। আল্লাহ কত পাওয়ার দিলে, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত ধরলেন কলম, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল বাহিরু আলা ওয়াল মাউজু তাগা
मन बेकस तूफान हो शरूबा मन बेकस तूफान हो शरूबा मंजदारों में हो बिगड़ी हवा मंजदारों में हो बिगड़ी हवा मुरी नैया पार लगा जाना मुरी नैया पार लगा जाना बोलबेन ना सुबहानाल्लाह আরো জোরে সাগর মাঝে আমি দেব ভীষণ ঘূর্ণিঝড় বলে পড়েছি এখন ঘূর্ণিঝড় বলে পড়েছি এখন নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায় নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায় বীরায় দাও কুলে মোর তরণী হা বীরায় দাও কুলে মোর তরণী আরেকটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছে চাইতে হবে শিরিক না আর আল্লাহ বলতে লাগলেন কেন শিরিক ইন্না আতাইনা কাল কাউসার আমি মহান আল্লাহ আপনি মহানবীকে মহা সম্পদের মালিক বানাই দেন সুতরাং তৈরি করব আমি বাড়াই দেবেন আপনি একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ 10 জনের খাবার কয়জন 1480 জন 10 জনের খাবার 41 জন এক বাটি দুধ 71 জন কমাইতে পারছে আরো জোরে বলুন না কোন জন নবী সুবহানাল্লাহ একবারও গালের ফাড়ার মধ্যে বাজে না নবী আমার বাবা নবী আমার দাদা আর আল্লাহ বলতে লা তাজালু দুআর রাসূল বাইনা কা দুআই বা'দাকুম বা'দা তো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর আমাদের একদম শেষ বুঝার মধ্যে আল্লাহ তুমি আরশ মোল্লা কেন নিলে जिसका कोई थानी नहीं वो नबी हमारा वो नबी जिसका कोई थानी नहीं जिसका कोई थानी नहीं वो नबी हमारा है मुस्तफा की अजमत का मुस्तफा की अजमत का खुद है ना किनारा है खुद है ना किनारा है सुभान अल्लाह जोर पर है तूफान भी डगमगाया नैया भी जोर पर है तूफान भी जोर पर है तूफान भी डगमगाया नैया भी आप जब करम कर दे आप जब करम कर दे तू सामने किनारा है आप जब करम कर दे तू सामने किनारा है सुभान अल्लाह আজকে তো থানাহাট পৌর বাজার ব্যবসায়ীর পক্ষে জামে মসজিদের ময়দান সুবহানাল্লাহ বলবেন না কেন আরশ মোল্লার মেহমান বলতে কেন इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौकट पर इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौकट पर वो कभी तो पहुँचेंगे वो कभी तो पहुँचेंगे कौन गम का मारा है वो कभी तो पहुँचेंगे कौन गम का मारा
আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুরুদে যাচ্ছি না বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার। আজকে তো আমাদের জন্য রওজায়ে আতহার, আমার নবীর কারণে মক্কা দামি, আমার নবীর কারণে মদিনা দামি। খোদার কসম, যতক্ষণ মওলুদুন নবীর মাহফিল থাকবে, আজকে এই থানাহাটের মধ্যে জামে মসজিদের ময়দান, যতক্ষণ ইয়া নবী সালাম খতম হবে না, মুনাজাত খতম হবে না, অতক্ষণ আমার নবীর রওজা। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा मुहर्रम राज है रूह अमी। जोर बोलते हो सुभान अल्लाह। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा मुहर्रम राज है रूह अमी। तू ये सरवारे हर दो जहां है शाह, तू ये सरवारे हर दो जहां है शाह। तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम है। कलाम इलाही में शम्स दुहा। जरूर बोलना सुभान अल्लाह। मैं बड़ा अमीर कबीर हो, शायद दूसरा कासिर हो, दर मुस्तफा का फकीर हो, दर मुस्तफा का फकीर हो। मेरा रिफ़त में नसीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। मेरा उस गली सहरा बेता जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया। मेरा उस गली सहरा बेताब जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया। जहाँ रहमतों का नुज़ूल है, जहाँ रहमतों का नुज़ूल है। वो जो अर्श हक़ से करीब है, मेरे विर्द लब है नबी नबी। मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। उच्च आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আরো তিনটি গলি আছে, থাক। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক।